आरंभ हो सारी काउंटडाउन आउ मात्र किछि मिनिट अपेक्षा बोली कहुई पारे जितेबले द्वितीय भारतीय भाव में इतिहास रचिबे शुभांशु शुक्ला एवं तांको नै आलोचना भी आरंभ हो सारी तांकर क्यारियर जीवन परिवार संपर्क ए समस्तंकर प्रतिक्रिया वर्तमान समय सामना को आसुची जे केते उत्साहित शुभांशु शुक्ला समेत परिवार लोक रही यार भितर आम सहित विशिष्ट महाकाश विज्ञानी श्रीजुक्त शुभंकर वेदांत जोड़ी रही आम आलोचना करूँ पूर्व सहित सर मिशन रे कह 60 वैज्ञानिक परीक्षण करा कौन कौन मुख्यतः स्थान रही पारे एथिरे बोली आपण भाबुचंती एवं ए सबु भितरे शुभांशु शुक्लांकर कौन रहिबो तांकर सेठी योगदान बोली आपण भाबुचंती देखंतु ए जो होची मिशन टी एक्शन फॉर मिशन एथरे हमर 4 जण स्पेसक्राफ्ट अछंती जणे अमेरिकन लेडी अछंती पेगी विटसन सी होचंती यार कमांडर से जो बहुत तांकर अनुभूति अच्छी बहुत एक्सपीरियंस्ड एस्ट्रोनॉट सी तापरे हमर ग्रुप कैप्टेन जो शुभ्रांशु शुक्ला अछंती सी पायलट हेबे एवं से जाई कि सेठी किछि एक्सपेरिमेंट भी करिवे एवं दुई जण अन्य एस्ट्रोनॉट अछंती जणे हंगेरी रो अछंती जणे पोलैंड रो अछंती बड़ रोचक कथा होची कि एथरक ए जो 3 जण जाउचंती पोलैंड हंगेरी और भारत रु ए 3टी देश तांकर प्रथम एस्ट्रोनॉट इंटरनेशनल स्पेस स्टेशन को प्राय 40 वर्ष पर पठाउछ खाली भारत नुहे से 2टी देश मध्य जदिओ से माने यूरोपियन स्पेस एजेंसी रो पार्टनर किंतु से माने भी 40 वर्ष पर पठाउछन तांकर एवं शुभ्रांशु शुक्लांकर एथिरे भूमिका बहुत गुरुत्वपूर्ण रहइबो मु जहाँ कहूली कि सी तो किसी स्टैंडर्ड प्रोटोकॉल बा किसी स्टैंडर्ड एक्सपेरिमेंट प्रोटोकॉल निहाती पार्टिसिपेट करिवे किंतु तांकर जीवा पछरे जो मुख्य लक्ष्य होची हमर भारत रो बा इसरो ऑर्गेनाइजेशन ना कि आमे फ्यूचर रे जो गगनयान मिशन को आमे आखिर रखीचे एवं आमे ताको सक्सेसफुली करिया को चाहूचे एवं तार विभिन्न स्टेप रे विभिन्न स्टेज रे वर्तमान एक्सपेरिमेंट चलीची वर्तमान आमे जानिया को चाहूचे कि जने एस्ट्रोनॉट स्पेस को गले जने भारतीय एस्ट्रोनॉट स्पेस को गले तांकर बॉडी तांकर बायोलॉजिकल प्रोसेस केमति रहउची तेनु सी किछि मात्रा तांकर निज ऊपर मध्ये सी एक्सपेरिमेंट जा कहबे करिवे तापरे हमर तो एस्ट्रोनॉट पठेबा तांकर खाद्य पदार्थ तांकर अन्य जिनिस अछि से सब को आसीबा सर हमें आलोचना करबा ता ऊपर किंतु जो कथा आपण कहले जे पोलैंड हो हंगेरी हो भारत जो महाकाशचारी माने शुभांशु शुक्लांक परि जो अन्य माने जाउचंती 4 दशंधि परे जाउचंती ये तो गोटे कथा जे सेमानक पई ये गोटे नुआ अनुभूति हेबो केमिति अंतर्जातीय स्पेस स्टेशन रे रुहंती कौन सिटी गवेषणा करा जाए पूरा प्रक्रिया को सेमाने देखिबे किंतु अन्य पटे सेमानकर ये अनुभूति अभिज्ञता परवर्ती समय रे भारत एवं से हॉलैंड पोलैंड एवं हंगेरी भली राष्ट्र पई मध्य बेस आवश्यक पड़िबो एक कथा आपण अनुभव करंती कि निश्चित देखो साइंस तो कौन सी पर्टिकुलर इंडिविजुअल पर्टिकुलर कंट्री को लिमिट है रही साइंस इज फॉर एवरीबॉडी किंतु निश्चित भाव में भारत में यहाँ बेसी गुरुत्वपूर्ण कहीं भारत गगनयान प्रोजेक्ट को करिया को चाहूची मु प्राय जानिनी हंगेरी और पोलैंड से माने तांकर निज स्पेसक्राफ्ट पठिया को चाहूचन कि नहीं किंतु विभिन्न देश तांकर एग्रीमेंट अच्छे से माने मझरे मझरे पठांती इंटरनेशनल स्पेस स्टेशन एवं विभिन्न तथ्य आनती किंतु समस्तंकर इंफॉर्मेशन समस्तंक पई यूजफुल हबो किंतु एई जगह में कहबा चाहिए कि भारत पई एटा बेसी गुरुत्वपूर्ण कहिना आमे रियली आउ किछि समय मध्य आमे मध्य चाहूचे आम निजर स्पेसक्राफ्ट पई पठेबा हमर निज एस्ट्रोनॉट भारतीय एस्ट्रोनॉट माने आम निज स्पेसक्राफ्ट रे महाकाश को जिबे एवं सेठी जाई गवेषणा करिक आसीबे तेनु आम पई एटा बेसी गुरुत्वपूर्ण ओके किंतु सेमानकर अनुभूति और अभिज्ञता परवर्ती समय रे जदि आमे देखिबा इसरो पाई भी बेस गुरुत्व रखिबो एक कथा आपण कहउचंती किंतु प्रथम थर दीर्घ 4 दशंधि परे जेतेबेले जाउचंती माने किछि चैलेंज भी रही पारे देखो चैलेंज तो निश्चय कैलकुलेटिव स्पेस मिशन ने प्राय रिस्क फैक्टर बहुत कम जब देखिबे कहीं बहुत कैलकुलेटिव बहुत प्रिसिजन आमे समस्ते नहीं कि जाई थांती सेथिपाई तो बारंबार ए जो स्पेस मिशन को पोस्टपोन करा हला टेक्निकल ग्लिच हो बा वेदर पाई हो कोनोसी मात्रा रे रिस्क नहीं होबनी
କାରଣ ସ୍ପେସ୍ ମିଶନ ପେସେନ୍ସ ହଉଛି ଗୋଟେ ମେନ୍ ଫ୍ୟାକ୍ଟର, କାହିଁକିନା ପ୍ରିସିଜନ ଆଉ ସେଫ୍ଟି ବହୁତ ଇମ୍ପୋର୍ଟାଣ୍ଟ। ଆଜ୍ଞା କିନ୍ତୁ ଏଥିରେ କୌଣସି ଦେଶର ନାହିଁ, କାରଣ ସେଇଟା ଗୋଟେ ତାଙ୍କର ଟ୍ରେନିଂ ହେଇଛି, ସେମାନେ ଭଲ ଭାବରେ ଶିକ୍ଷା ନେଇଛନ୍ତି, କିଛି ଯଦି ସେମିତି ଡିଫିକଲ୍ଟ ସିଚୁଏସନ ଆସେ ତାକୁ କେମିତି ଫେସ୍ କରିବେ। ତେଣୁ ମୁଁ ଭାବୁନି ସେ ଦୃଷ୍ଟିରୁ କିଛି ପ୍ରୋବ୍ଲେମ ଅଛି। କିନ୍ତୁ ଏହା ହବ ସେଠି ଗଲା ପରେ ସମସ୍ତଙ୍କ ପାଇଁ ଗୋଟେ ନୂଆ ଅନୁଭୂତି। ସେଥିପାଇଁ ଜଣେ ଅଭିଜ୍ଞ ଆଷ୍ଟ୍ରୋନଟ୍ ଯିଏ ଅଛନ୍ତି ମ୍ୟାଡାମ ପେଗି ୱିଟସନ୍, ସିଏ ଯାଉଛନ୍ତି, ଜଣେ ଏଷ୍ଟାବ୍ଲିଶ୍ଡ ନାସାର ସିଏ ହଉଛନ୍ତି ଆଷ୍ଟ୍ରୋନଟ୍। ଅଭିଜ୍ଞଙ୍କ ସହିତ କିଛି ନୂଆ ଲୋକଙ୍କୁ ପଠା ହେଇଛି, ତେଣୁ ଏଇଟା ଗୋଟେ ନିଶ୍ଚିତ ଭାବରେ ଗୋଟେ ସକ୍ସେସଫୁଲ ମିଶନ ହବ ବୋଲି ମୁଁ ବହୁତ ଆଶା ବ୍ୟକ୍ତ କରୁଛି। ଆଜ୍ଞା 5 ଥର ମିଶନ ବାତିଲ ହେବା ପରେ ଯେତେବେଳେ ଏବେ ଆମେ କହୁଛୁ ଯେ କାଉଣ୍ଟଡାଉନ୍ ଆରମ୍ଭ ହୋଇସାରିଛି, ଆଉ ମାତ୍ର କିଛି ମିନିଟ୍ର ଅପେକ୍ଷା ଯେତେବେଳେ ମିଶନ ଲଞ୍ଚ ହେବ, ଏନେଇ ସମସ୍ତେ ଆଶାବାଦିତ ଅଛନ୍ତି। କିନ୍ତୁ ଯେଉଁ କଥା ଆପଣ କହୁଥିଲେ ଯେ ସେଠାରେ ମଧ୍ୟ ପୂର୍ବରୁ ବୈଜ୍ଞାନିକ ମାନେ ମହାକାଶଚାରୀ ମାନେ ଥିବେ ଯେଉଁମାନେ ସହଯୋଗ ମଧ୍ୟ କରିବେ ଏମାନଙ୍କୁ, ଏବଂ ବେଶ କିଛି ଗବେଷଣା ହେବ। ସେହି ସବୁ ଗବେଷଣାରୁ ପରବର୍ତ୍ତୀ ସମୟରେ କ'ଣ ଫାଇଦା ମିଳିବ ବୋଲି ଆପଣ ଭାବୁଛନ୍ତି, ଏବଂ ଏସବୁ ଭିତରେ ଶୁଭାଂଶୁଙ୍କ ଭୂମିକା ଆପଣ କେମିତି ଦେଖନ୍ତି? ଦେଖନ୍ତୁ, ମହାକାଶରେ ଗବେଷଣା ସବୁଦିନ ସବୁ ମୁହୂର୍ତ୍ତରେ ଚାଲୁଛି, କାହିଁକିନା ଆମର ଯୋଉ ଇଣ୍ଟରନ୍ୟାସନାଲ ସ୍ପେସ୍ ଷ୍ଟେସନ ପୃଥିବୀର ଗୋଟେ ପରିକ୍ରମା କରିବାକୁ ତାକୁ ମାତ୍ର 90 ମିନିଟ୍ ଲାଗୁଛି। ତେଣୁ 90 ମିନିଟ୍ ଭିତରେ ସେ ସାରା ପୃଥିବୀର ପରିକ୍ରମା କରୁଛନ୍ତି। ସବୁ ଦେଶ ସବୁ ଜାଗା ଉପରେ ସେମାନେ ବୁଲୁଛନ୍ତି, ତାର ଫଟୋ ନେଉଛନ୍ତି, ତାର ପାଣିପାଗ ସବୁ ପ୍ରକାର ସେଫ୍ଟି ସବୁ ପ୍ରକାର ଇସ୍ୟୁକୁ ସେମାନେ ଦେଖୁଛନ୍ତି। ସେଇଟା ସମସ୍ତଙ୍କ ପାଇଁ ବହୁତ ୟୁଜଫୁଲ ଏବଂ ଗୁରୁତ୍ୱପୂର୍ଣ୍ଣ। କିନ୍ତୁ ଏଇ ଯୋଉ ପର୍ଟିକୁଲାର ମିଶନ ହେଇଛି, ଏଇ ମିଶନଟି ପ୍ରଥମ କଥା ହଉଛି ଗୋଟେ ପ୍ରାଇଭେଟ ଏଜେନ୍ସି ଦ୍ୱାରା କରାହେଇଛି, ଆକ୍ଜିଅମ। ଏଟା ଗୋଟେ କମ୍ପ୍ଲିଟଲି ଇଣ୍ଡିପେଣ୍ଡେଣ୍ଟ ଅର୍ଗାନାଇଜେସନ। ସେମାନେ ଚାହୁଁଛନ୍ତି ତାଙ୍କର ନିଜ ସ୍ପେସ୍ ଷ୍ଟେସନ ଭବିଷ୍ୟତରେ ବନେଇବେ। ତେଣୁ ଆକ୍ସନ ପାଇଁ ସେ କମ୍ପାନୀର ଗୁରୁତ୍ୱ ରହିଛି କି ସେମାନେ ଏଥିରୁ ଶିଖିବେ ଫ୍ୟୁଚରରେ ତାଙ୍କର ନିଜର ସ୍ପେସ୍ ଷ୍ଟେସନ ବନେଇବା ପାଇଁ। ହଙ୍ଗେରୀ, ପୋଲାଣ୍ଡ ସେମାନେ ଜାଣିବାକୁ ଚାହୁଁଛନ୍ତି ତାଙ୍କ ଦେଶ ପର୍ସପେକ୍ଟିଭରୁ କି ସେମାନେ କ'ଣ ଶିଖିପାରିବେ ଯୋଉଟା କି ତାଙ୍କ ଦେଶରେ ସେମାନେ ଜାଣିକି ଲଗେଇବେ। ଭାରତ ପାଇଁ ଏଇଟା ବହୁତ ଗୁରୁତ୍ୱପୂର୍ଣ୍ଣ, କାହିଁକି ନା ପ୍ରଥମ କରି ଜଣେ ମହାକାଶଚାରୀ ଯାଉଛନ୍ତି ଇଣ୍ଟରନ୍ୟାସନାଲ ସ୍ପେସ୍ ଷ୍ଟେସନକୁ, ଏବଂ ଗୋଟେ ସମୟରେ ଯୋଉଠିକି ଆମେ ହୁଏତ ଆଉ ବହୁତ କମ ସମୟ ମଧ୍ୟରେ ଆମେ ଗଗନାୟନ ପ୍ରୋଜେକ୍ଟକୁ ଇମ୍ପ୍ଲିମେଣ୍ଟ କରିବାକୁ ଯାଉଛେ। ତେଣୁ ଆମେ କେମିତି ନିଜ ପ୍ରୋଜେକ୍ଟକୁ 100% ସେଫ୍ ଆଣ୍ଡ ସକ୍ସେସଫୁଲ କରିବା, ସେଥିପାଇଁ ଏ ଯୋଉ ଏକ୍ସପେରିମେଣ୍ଟ ସବୁ କରିବେ ଯୋଉଟା କି ମୁଁ କହିଲି, ଏବଂ ଅନ୍ୟ କିଛି ଏକ୍ସପେରିମେଣ୍ଟ ଅଛି ଯୋଉଟା କି ଟେକ୍ନିକାଲି ଟିକେ ବୁଝେଇ ହବ, ସେଇ ସବୁ ଜିନିଷ ଭାରତ ପାଇଁ ଏବଂ ପର୍ଟିକୁଲାରଲି ଇସ୍ରୋ ପାଇଁ ବହୁତ ବହୁତ ଇମ୍ପୋର୍ଟାଣ୍ଟ। ଆଜ୍ଞା ଆମେ ଏକଥା ମଧ୍ୟ ଜାଣିଛୁ ଯେ ମହାକାଶକୁ ଯିବା ପୂର୍ବରୁ କିଛି ଅନ୍ୟ ଢଙ୍ଗରେ ରହିବାକୁ ପଡ଼େ ବା ସଙ୍ଗରୋଧରେ ରହିବାକୁ ପଡ଼େ ମଧ୍ୟ, ୟାକୁ ନେଇ ଆମେ ଆଲୋଚନା କରୁଥିଲୁ। ଇଏ ପୁରା ପ୍ରକ୍ରିୟା ବିଷୟରେ ଆପଣ କ'ଣ ମତ ରଖିପାରିବେ ଯେ ପ୍ରକୃତରେ ମହାକାଶକୁ ଯିବା ପୂର୍ବରୁ କେମିତି ରହିବାକୁ ପଡ଼େ, ନିଜ ଶରୀର ପ୍ରତି କ'ଣ ଧ୍ୟାନ ଦେବାକୁ ପଡ଼େ, ସେ ପ୍ରକ୍ରିୟା କ'ଣ ଥାଏ? ନିଶ୍ଚିତ ଆମେ ଜାଣିଛେ ମହାକାଶକୁ ଗଲା ପରେ ଯାହା କହିଲେ ସେଠି ଆମେ ସମସ୍ତେ ଜାଣିଛେ ଯେ ସେଠି ଯୋଉ ମାଇକ୍ରୋଗ୍ରାଭିଟି ବା ଗ୍ରାଭିଟି ବହୁତ କମ। ତେଣୁ ଗ୍ରାଭିଟି ବହୁତ, ସେଇଥିପାଇଁ ଆପଣ ଦେଖିଥିବେ ମହାକାଶଚାରୀ ମାନେ ସେମାନେ ଝୁଲନ୍ତି, ଭାସମାନ ଅବସ୍ଥାରେ ରହିପାରିବେ। ତେଣୁ ଆମେ ଗୋଟେ ଠିଆ ହେଇକି ରହିଲେ ଆମର ଯୋଉ ଗ୍ରାଭିଟେସନାଲ ଫୋର୍ସ ଅଛି ତା ଦ୍ୱାରା ସବୁ କିଛି ତଳକୁ ଯାଉଛି। ତେଣୁ ସେଠି ଯେତେବେଳେ ମହାକାଶକୁ ଗଲେ ଆପଣଙ୍କର ବାୟୋଲୋଜିକାଲ ପ୍ରୋସେସ ବହୁତ ପ୍ରକାର ଇମ୍ବାଲାନ୍ସ ହବ, ଆପଣଙ୍କର ମସଲ ଇମ୍ବାଲାନ୍ସ ହବ। ଆପଣ ଲକ୍ଷ୍ୟ କରିଥିବେ ଯେତେବେଳେ ସୁନିତା ୱିଲିୟମ୍ସ ଅନ୍ୟମାନେ ଫେରିଲେ, ରିସେଣ୍ଟଲି ଲାଇଭ ଟେଲିକାଷ୍ଟ ହଉଥିଲା, ତାଙ୍କୁ ପହଞ୍ଚିଲା ପରେ ତାଙ୍କୁ ହ୍ୱିଲ ଚେୟାରରେ ଡ୍ରାଗ କରି ନିଆହେଲା, କାହିଁକିନା ସେମାନେ ଚାଲିବା ପାଇଁ ଶକ୍ତି ପାଆନ୍ତିନି। ତେଣୁ ଏଇ ସବୁ ବହୁତ ପ୍ରକାର ଟ୍ରେନିଂ ତାଙ୍କୁ ଦିଆଯାଏ, ଏବଂ ତାଙ୍କର ଖାଦ୍ୟ ଅନ୍ୟ ବାୟୋଲୋଜିକାଲ ପ୍ରୋସେସକୁ ତାଙ୍କୁ କେମିତି ଆକୋମୋଡେଟ୍ କରିବେ ଯାଇକି ସ୍ପେସରେ, ସେ ସବୁ ରିଗୋରସ୍ ଟ୍ରେନିଂ ଦିଆଯାଏ, ଏବଂ ତାପରେ ହିଁ ସେମାନଙ୍କୁ ପଠାଯାଏ। ତେଣୁ ନିଶ୍ଚିତ ଭାବରେ ଶୁଭ୍ରାଂଶୁ ଶୁକ୍ଲା ଏବଂ ତାଙ୍କ ଅନ୍ୟ ସାଥୀମାନେ ଏଇସବୁ ଟ୍ରେନିଂ ଦେଇକି ଯାଇଥିବେ ଏବଂ କନଫିଡେଣ୍ଟ ହେଇଥିବେ, ଏବଂ ସେଥିପାଇଁ ଆଉ ଅଧଘଣ୍ଟା ବା 20 ମିନିଟ୍ ଭିତରେ ଯେତେବେଳେ ସେମାନେ ଯିବେ ତାଙ୍କର ଟ୍ରେନିଂଟା ହିଁ ତାଙ୍କୁ ହେଲ୍ପଫୁଲ ହବ। 14 दिन रहिबे शुभांशु अंतर्जातीय स्पेस स्टेशन रे। ये 14 दिन बेस गुरुत्वपूर्ण केवल तांको पाई नुहे, समग्र भारत पाई बंग ये पूरा मिशन पाई। आपण ये मिशन को नहीं कौन अनुध्यान करंती बा कौन अनुमान करंती, आपणकर आशा कौन मिशन रो? ମୁଁ ତ ନିଶ୍ଚିତ ଭାବରେ ଆଶାବାଦୀ, ଆଉ ପର୍ଟିକୁଲାରଲି ଏଟା ଗୋଟେ ମାଇଲଷ୍ଟୋନ ଆମ ଦେଶ ପାଇଁ, ଇସ୍ରୋ ପାଇଁ। କାହିଁକିନା ଶୁଭ୍ରାଂଶୁ ଶୁକ୍ଲା ସେଠିକି ଯାଇଛନ୍ତି ଆମ ଦେଶର ଗୋଟେ ରିପ୍ରେଜେଣ୍ଟେଟିଭ ହେଇ,
इसरो गोटे रिप्रेजेंटेटिव है जो 60टा एक्सपेरिमेंट होची ता धरे इसरो रो बहुत इंपोर्टेंट एक्सपेरिमेंट अच्छी जो जोड़ा कि इंडिया रो विभिन्न रिसर्च इंस्टीट्यूट माने डिजाइन करछन्ती जेमति कि इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ साइंस हला यूनिवर्सिटी ऑफ एग्रीकल्चरल साइंस हला से माने बहुत प्रकार एक्सपेरिमेंट डिजाइन करछन जोटा कि सी जाएंगे सेठी करिवे तेणु एटा गोटे बहुत बहुत गुरुत्वपूर्ण मिशन एवं मु निश्चित भाव आशा करी आम समस्ते आशा करवा कि मिशन टी सफल हो से माने सेफली सेठी जातु एवं 14 दिन भल रही एक्सपेरिमेंट करंतु एवं पुणी सुस्थ सबल हेई पुणी पृथ्वी पृष्ठ को 14 दिन पर फेरंतु एवं तांकर जो तथ्य नहीं के आसीबे से गुरुत्वपूर्ण तथ्य को नहीं इसरो तार मिशन ने आउरी आगो को जीव एवं आगामी दिन में आम देखा जमती कि भारत निज स्पेस क्राफ्ट रे शुभ्रांशु शुक्ला भली आम निज देशर एस्ट्रोनॉट माने स्पेस को जाई रिसर्च करेंगे। ओके बहुत बहुत धन्यवाद सर आपण आम सहित जोड़ी होते दीर्घ समय धरी आम आलोचना करूँ से अनेक अनेक धन्यवाद काउंटडाउन आरंभ हो सारी आ मात्र किछि मिनिट अपेक्षा जितेबाला शुभांशु शुक्ला नहीं ये मिशन लॉन्च हो